غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المبطلين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المبطلين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المبطلين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين والصحابة المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لصاحب الراتب وأصوله وفروعه وقرابته بأن الله يغفر لهم ويعلى درجاتهم في الجنة آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لمشايخنا وأساتذتنا خصوصا لأبويا السيد محمد بن علوي المالكي والسيد علوي المالكي والسيد عباس المالكي والشيخ مصطفى حسين والشيخ عبد القادر بن صابر المنديلي والشيخ أحمد جمهوري والشيخ إسماعيل سيني اليمني والشيخ أحمد جابر جبران والشيخ أحمد رقيبي والشيخ أحمد يوسف مليسي والدكتور أسامة الرادي بأن الله يعيد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ويغفر لهم ويعلى درجاتهم في الجنة آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم الفاتحة خصوصا لوالداتنا ووالدينا وأجدادنا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لخالق المجلس بأن الله يحفظ وينصر ويبارك فيه في عمره وآله وأولاده وإخوانه وجماعته وتلاميذه في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سدد لساني واهdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Ayah nami sasudena na hormati, tuan-tuan guru nami na mulyaon, uma-uma nami sasudena na hormati. Mari kita senantiasa tetap bersyukur tu Allah Subhanahu wa taala. Nandung mangalehin rahmat na sangat bahat bot na sangat bodang tu kita sasudena. Salah satuna bisa kita menghadiri majelis tahun. Mudah-mudahan ayah umat majelis tahun marubankan keberkahan, doa rahmat, doa ridwan Allah Subhanahu wa taala tu kita sasudena. Amin. Mudah-mudahan majelis tahun salah satu wasilah ta padonok dirinta tu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis tahun menjadi ayah umatku sasudena bisa kita muhasabah diri, introspeksi diri, doa amang inang mudah-mudahan taramalkon kita sudah tanpa terkecuali aha nai wasiatkon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na selalu sampion di majelis tahun. Alhamdulillah, salawat dan salam junjungan ta sayyiduna wa habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi kama yaliqu bi kamalihi. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. Ayah umat, tahun alhamdulillah Bandung masuk tu orang marina romai tadi bulan Zulhijjah ontina palimana alhamdulillah. So onno sampion di sebagian majelis ta ima sabda ni nabinta di poken nele peudokon afdalu ayyamid dunya, se abdol sadeges ni hari-hari di dunia on na 360 hari adalah 10 awal siang bulan Zulhijjah. Isi alak na maramal ibadah solih na melebihi siang hari-hari na lain, ilipat gandaun Allah Subhanahu wa taala pahalona. Kemudian ayah umatku sasudena ukutip sian perkataan ni al-Imamul Akbar al-Arifun billah Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mula sarosari tanah Syekh Abdul Qadir Jilani. Di dalam kitab Al-Ghunyah juzuk napa 2 na halaman 42. Idokon Syekh Abdul Qadir Al-Jailani isi alak nama mulyoon 10 hari awal bulan Zulhijjah, yakni 1 Zulhijjah 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Isi alak nama mulyoon na 10 harion ilahin Allah Ta'ala dihalaknai 10 kemuliaan. Tiga ayah umat, alhamdulillah. Biadolah ya umatku sasudah nasihat do ita. Saku tapi sehat do. Syukur kon ini au no syukur kon deh. Sondi ape susah na au mai boto-boto minang lesta taau. Yang bangku saja kiraan na tama saja tidak. Makanya ayah umat penderitaan di dunia, kesusahan di dunia, kesedihan na alamimu, apabila mengaji ita tanyon kajintau, insyaallah hilang sudah kesusahan. Imulion Allah Ta'ala 10 karoman,
10 kemuliaan, 10 kelebihan. Tu halak-halak na maribadah, na melebihi ibadah niya siyan hari-hari na lain. Ima disada Zulhijjah sampai tu 10. Mendaring Imam Abdul Qadir Al-Jilani dah. Dan ikutin. Dia mah 10 kemuliaan. Nailahan ni Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dia mah ayah umat na pertama al-barakatu fi umrihi. Isialak nama mulyon, nama ngalebihkon amal niya di 10 na arion, ilahin Allah keberkatan tu umur ni alak na. Biada ayah umur na borkaton, umur na borkat ayah umat terpargunaon umur ni baik tu na diridoi ni Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 patari sadari saborngin 24 jam amang inang terpargunaon kita tunai ridho ini Allah iman ridho kon umur na borkat mula borkat umur niba amang inang otik pe umur niba iridoi Allah Subhanahu wa ta'ala nangkan na kebahagiaan maisia di akhirat tokinai. Sebaliknya ayah umatku sasudena idokon Imam Al-Ghazali. Isi dokoran Imam Al-Ghazali on Muhammad. Ayah niya si Muhammad, ompong niya si Muhammad. Muhammad gorar ni ayah niya si Muhammad, gorar ni ompong niya si Muhammad. Al-Ghazali amang inang siyan Ghazal ataupun Qabilah doa. Di dalam kitab niya kutip amang inang dalam kitab ayuhal walad, wahai anak-anakku. Bianing Imam Al-Ghazali tanda Allah Subhanahu wa ta'ala na marpaling siyan seseorang hamba niya. Tanda na Allah ta'ala na marpaling siyan kita. Nahancip di wato ayah umak daw. Alak na di jopan ni Ruaniba, alak na iharap ko, ngayon pokon niya iba. Tando-tando ni Allah na sumangumpokon hambo niya idokon Imamul Ghazali ibay niya alak na'y sibuk dot hal-hal na soporlu. Sahinggo idokon Imamul Ghazali apabila sibuk ia tu hal-hal na soporlu ketahawilah bahwasanya dia akan mengalami kerugian dan penyesalan yang sangat dalam. Wahai anak-anak kuning Imamul Ghazali, ketahuilah apabila umur seseorang sudah melebihi 40 tahun. Tiga enak? Masa dia enam umurmu? Oh menang menjawab. Oh ayah menjawab. Apabila ning Imamul Ghazali umurnya raknai melebihi 40 tahun, ternyata ayah umat indah terungguli kebaikan niya kejahatan niya. Maksudnya umbahat kejahatan niya daripada kebaikan niya. Ketahuilah bahwasanya dia sudah berjalan menuju neraka. Indah na siang butuh inang Imam Ghazali. Qala al-ulama idokon ulama seandainya adong dope nabi setelah nabinta sallallahu alaihi wasallam Ghazaliun nabiullah, maka Imam Ghazali akan menjadi nabi. Seandainya makana lewat umurnya laknai 40 tahun les inda martamba kebaikan niya bahkan amang inang madao ya siang Tuhan indah dong kesadarannya na mangulun, ketahuilah dia sudah berjalan menuju neraka. Maka ayah umat kita tangion no sampion apa pulau reneng ko namang ina wambang do pebaya na peso umurku rupa lebaya na baru rupa tu milala nama cet buluti sa bauncim ha baru do pilala ina. Ternyata waktu amang inang dadonok mawoto tungkin na inang umur golipon. Maka na ayah umakku sa sudena, uparingat kon turiring ko dot tuhita sa sudena,
bahwasana ulang kita amang inang lale na diginjang dunia, sementara na diginjang dunia kita ayah umatku sesudena akan na berakhir. Jabatanmu amanta 5 tahun ben akan na turun mo. PNS mi amang inang 60 tahun umur mo akan na pensiun mo. Resbeteng italala keo tu kantoran na jolo camat doau, na jolo bupati doau, na jolo doau, na jolo dei ngarong na bandai ho yang mujadung turun ko. Betul deh na. Keme do kon na jenderal daw nimo. Jenderal na kabonar ning kalay. Maka na aya umatku sesudena nirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Amang inang idokon Imamul Ghazali juga. Bianing Imam Ghazali, jika engkau mencari ridho sekalian manusia, goyatun la yudrok. Mulaget menjalaki ayah umat job nironya laki ba satu perkara na mustahil indah kan dapat kita. Betul deh nak. Sadia pedengganmu les nadong na namar goyak niruan dio. Sadia pejatmu adong jurun tong namar orong niruan dio. Adong lo naman dukung ko. May tidak kejadian ya kuya nabi iya. Adong namar war nabi na jolo sian Jawa, sian Bekasi, Ahmad Musotak nulay gorarna. Nabahat mapaikut na. Maksud na amang inang ang bonaget manjalaki kebaikan keriduan ni alak doita na manguluhon goyatun la tudro sama sekali hal na mustahil doon. Maka bianing Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka janganlah cari keriduan orang-orang lain. Jangan engkau bermaksud mencari keriduan semua orang. Itu hal yang mustahil. Makanya perbaiki dirimu. Apabila engkau merasa baik ridho Allah, maka ikutilah dan jalankanlah. Dan pertahankanlah. Walaupun manusia semua mencacimu. Ayah umatku sesuai. Makanya ayah umat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala kelebihan tanah ibadah na mga lebih kon ibadah ni nasa puluhan na pertama al barakatu fi umrihi, diberkati Allah taala umat. So diberkati ni Allah, kita jalankan hari-hari tai penuh dengan keriduan ni Allah. Dia umur na berkat. Contoh nakutip siyan beberapa kitab, baik kitab Kutubut Tarajim, Siyaru A'lamin Nubula, Kutubut Tarajim, Hilyatul Awliya, kemudian bahat lupe kitab-kitab na menerangkan sejarah di para sahabat, mulai Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai tu ulama di abad ke-6. Di siamang inang idokon ulama tentang halak na paling bahat membaca Al-Quran ataupun mengkhotomkan Al-Quran sadari saborin paling bahat 8 khotom. 8 kali khotom inang sadari saborin. Karena berkat umurnya. Maka na idokon ulama inda dong be amigoto halak na bisa mengkhotomkan Al-Quran melebihi sian 8 kali. Na sampai tualay sanat naik, carito na marsambung na sahih, inda gabus. Aso bisa 24 jam mengkhutumkan Al-Qur'ania 8 kali. 4 kali siang, 4 kali malam. On keberkatan di umur yamang ina. Sementara ita 24 jam sadari sabor ngai boto sanganay kerejo. Pe paulu tujay itu dulu. Isa pa na itu dia orang apa boto sangan itu dia awni yang bisa. Berarti umurnya tidak berkah. Salah satu on tando Allah na berpaling sian kalak. Berkat umurnya. Anong kalaki aya umat sadari sabor ngin. Masya Allah tabarakallah. Bisa ya sumbayang sunat niya saja 1000 rakaat. Kon makaromah nilai ni Allah Ta'ala tuan.
Sering dokon isi sialakna di antara tabi'in. Maka na ayah umat mula bercermin kita siar kisah-kisah ni alak-alak na jolo, alak-alak na lunok tutuhan. Isuruh ditentang manginangin berpikir, membaca ceritanya lain. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah Ta'ala. Paku susil koso sola allaku. Ceritoon kamu, ceritoi mudah-mudahan so sadar kamu, so berpikir kamu. Maka na ayah umatku sesudahnya na rahmati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah kita muhasabah diri, wajah kita merenung. Ayah umat dirintawan mandung sodia diruai. Jawab masing-masing namar paling do Allah sian kita atau sebaliknya na ridho do Allah tuita. Sian jawaban kita. Nasa paduana kemuliaan nelehenni Allah Subhanahu wa Ta'ala idokon Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Gunyah juzuk kedua halaman 42 napaduana waziyadatu fi malihi ilain Allah tambah ni hartone martambah dot martambah berkat inda martambah hartone martambah inda tarpodon adong dua laksunya mangina marsak ruania turun KPK tu mandailing natalon ngatar podonnya turun ke jati tu mandailing natalon ma busa basaya ma bontar muko harto tujai tujulu tapi tidak ada ketenteraman jiwa bahkan amang ina ngatar nikmati ia indah berkat hartonya sotik doinang harto pusako ni tenggalkon niya manta dua bun bundo bahkan amang inang sabun bundo tena sabun buni les Lopez bayabalan jomu les bisa oro mangaji tu puncak parokaho bisa o mangaji tu jai tu julu na berkat dogorannya bahat artomu kayo ho tenga dong amal ibadahmu indah marpikir ko naget padeges dot payas dirimu maka on adalah tegoran siang Allah Subhanahu wa Ta'ala napatoluna halak nama mulioon ayah umatku sesudena di 10 awal bulan Zulhijjah. Wal hibthu li'iyalihi. Ijago Allah Ta'ala keluarganta anak istrinta. Indah dong kita telepon na kiraan na mancemaskon ita. Indah dong berita na sotenang ilala tentang keluarga niya. On mana mortolu paupatna wat takbiru li sayyiatihi halak na mga lebih kon ibadah na di bulan Zulhijjah 110 ayah umat biyama ia puskon Allah Ta'ala dosa-dosa ni anak naik tentu dosa-dosa name na palimana wat tat'ifu li hasanatihi ilipat gandaun Allah Ta'ala ibadah niala amal-amal soleh niala namar amal soleh dina 10 hariun Masya Allah tabarakallah napaunomna wat tashilu li sakaratihi mula tongkin naiget maninggal ia sakaratul maut ayah umatku sasudena mudah iben Allah Ta'ala marsarak nyawanya sian badannya dong sebagian ayah umat dong nabayang baya sapoken na borohi ibodo marwa mandung ro anak ro boru ro edaro tetangga bolus madalananmu ami mengopkon masang kesalahanmu niya les ngarajo mula buat terakhir kek niya lumalos kenai mula marang ibadah kita tambah ibadah tak ikhlas kita na 10 harian on maidokon Imam Abdul Qadir Al-Jilani imudahkon ketika keluar ruh tasian badata na satorus namang inang napapituna waddiya uli dhulumatihi itorangkon Allah Ta'ala amang inang kegelapan ni kuburnya. Masya Allah tabarakallah. On hal na menegangkan
hal yang menakutkan alam kubur. Karena sesungguhnya alam kubur itu adalah rumahmu pertama di akhirat. Apabila Anda selamat di alam kubur, apabila Anda selamat di alam kubur, insya Allah Anda akan selamat sampai ke surga. Tapi sebaliknya, apabila Anda tidak selamat di alam kubur, ketahuilah bahwasanya nanti Anda pun akan banyak masalah di padang mahsyar sampai berhisab. Ondoina, padeges solo alam kubur niba, padeges solo baranjo. Indah dong Nabi saiba manolong iba di kubur amang inang. Bope na denggan milalau dongan mi, na olong marwani anak mi, na job marwani suami, na hebat matiga serangkai dan 2 serangkai mi. Tu dia ke muna marsitiopan sajo tangan bulu. Bain seakrabna, ketika Anda menghadapi alam kubur, semua tidak ada yang bermanfaat kecuali amal yang telah Anda amalkan selama di dunia. Quran mulah yang akan menerangi kuburmu, salat mulah yang akan menjaga dirimu di kubur, ibadah-ibadahmu, tasbihmu, tahlilmu, tahmidmu, tahlilmu, itulah yang menyayangi engkau nanti di dalam kubur. Adapun harta, kekayaanmu, anak-anakmu, itu semua sudah berlalu, itu masalah. Jika seseorang ingin mengetahui bagaimanakah dunianya setelah dia meninggal dunia, ngudung meninggal kita tungarung tahu atau betina. Mula bordorowanta amang inang mengetahui anak istirinta harton tahun sasudena dung meninggal kita, ketahuilah, lihatlah manusia di sekelilingmu. Mulai taina manusia di sekeliling tahun. Ayah umatku sasudena na rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Dung meninggal amang niya, dung meninggal suami niya. Indah dong be na mangumpok ko niya. Indah dong be amang inang namang ingot niya. Hanya amang inang sekedar sekali setahun mematagi siya. Harto niya may bagi-bagi alak. Bakas niya na dege sini bangun niyay. So nodokon di bonan dolok beberapa hari na lewat. Bagas na bangun niyay. Ayah umakku sasudena. Marutang niya tujay tujulu. Sarik tujay, tarik tujulu. Asoto parjongjong bagason. Bahkan amang inang na membuat na haram-haram dumiya. So bisa pa jongjong bagas na mekahon. Dung itinggal ko niya halak doma pemilik na. Ia manaon kon rasa ancitna pertanggungjawaban niya di hadapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh tu dirintas sendiri ulang alat nalai. Saba amang inang naita sabaoni ang gosongonawin ang nangun ompung kudope ami tabusin na jolo sa bauncim di bulan tanggal 18 Juli tahun 1942. Berarti mandung 80 tahun. On maayaw surat na ito na widay na nga. Tentu jauh surat na. Ima soingon. Ompung ki mana musina. Belum tentu ke anak ki berarti ompung ki tobang ni emite. Inday boto ya sangai sili nama nabusi sa baon na jolo. Namanya baon na mini boto niya. Ulang kan na mangirim patiha to ina. Ulang namuli emay iwakap ko niya isiro kau niya on bayatu alak nama nabusi sa baon na jolo niya. Bahkan gor ni tobang niya ngay boto ya. Marsapa jolo ya umat tola do. Ibo toro amang gor ni tobangmu. Tobang ni tobangmu. Ompung ni ompungmu. Tena muni do sabay, namuni do arambiri. Na iparbagasan na ino, na iya no membangun na, aso na ibotomu. Mandung ikuburan niya, tinggal kenangan, halak na tinggal di bakasingarong manamay luti. So ngoni matongkin na dirinta masing-masing tanpa terkecuali. Apabila inday tadidik anak-anak tao. Maka na,
Ima suruh kon amang inang, mula ingin kita mengetahui son dia dunia untuk kita tinggalkan, son dia bagas minalagi si tinggalkan ko, maka lihatlah orang-orang di sekelilingmu. Adong na meninggal menjadi catatan diba. Adong na meninggal menjadi pelajaran diba. Adong na meninggal menjadi ibrah diba. Contoh paling dekat, meninggal. Isido pi amang inang jenazah ni amangnya. Ngapain man dion? Anggoya marsurut dongan niya, mandung tata-tatanya. Handphone tujay, handphone tujuh. Naisido pe jenazah mayo man may kuburkon, amal-amalan na doma. Sebelum na maramala-amalan, dung maramala-amalan namang kardak-kardak domia. Aw bahat kuida sunia mangina. Arang berpesara hamba ni Allah, los pataru amang niya itu kura. Pasu sirut dana. Pasu menek do penton lagi uman mengurang mau pusu-pusu na orang. Ter 7 meter na do masuk sampai tu kuburi, sampat do pia margiri. Ya. Kapan nikahnya nih ya? Tu dana pun pargiri. Belum udah ning dana pun tuh. Kan sudah besar, carilah nih ya. Sampat do pia. Inde botu ya perjuangan ni amangnya itong kinay dung ditanom. Nangkan memperjuangkan amang inang sude, nangkan nilai ni Allah Ta'ala. Maka didokon Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jusuk paduana ayat halaman 30. Biar di Imamul Ghazali. Ketahuilah bahwasanya musuh yang utama seorang bapak dan seorang suami dan istri adalah anak-anaknya. Ayah, musuh na pertama na mangaruh di tatong kinay di akhirat di hari amang inang perhisapan adalah istri dan anak-anaknya. Mereka menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, adililah saya dengan orang tua saya ini. Waktu di dunia dia tidak mengajarkan kebaikan agama kepada saya. Ya Allah, waktu di dunia dia isi perut saya dari bahan-bahan ataupun rezeki yang haram. Ya Allah, saya minta keadilan dari orang ini. Orang ini bayoon monbo. Makarin na naman may namang dari ayah umat dengan kesadaran memperbaiki diri kita. On na manghindar monsian hal-hal na sopanin ang kinani. Na mardalan may taon, tu hal-hal na mendapatkan petunjuk ni Allah, dot menjalaki ridho ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, palapan na keutamaan, kelebihan ni Allah Ta'ala, tu halak-halak na pabahat ibadah di nasa puluarion, at-tasqilu limizanihi. Tongkin na ipaborat Allah Ta'ala timbangan amal ibadah kebaikan ni alam lain. Napasambilan na wan najatu min darakati. Harap na maribadah melebihkan di 10 harion. Insya Allah indangkan na dihinoon Allah Ta'ala di dunia at di akhirat. Napasapuluh na wassu'udu ala darajati. Iangkat Allah Ta'ala darajat ni alaknai di dunia apalagi di akhirat. Biar oleh ayah umah kita palobi do amal tadi bulan na awal bulan Sulhijjahon. Oh leinangku arrongan nagit palubion mo. Namang kobar-kobari do. Bulang be tutup ma. Adong manembus rosa jo mga itu puncakon. Tei amang inang mangidomok majolotina tentong manusia tie mudah-mudahan ulang be ro gari tuson matunduk mabayan marondo marwanai kemudian iparunokia mandirinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang minta pasari-sari yung lokon ng kinani sudah nang ngadong bilabi sudah aro bentong inang ajalon na donok ma ngada bo nang nadiriya be jalak yonta makana aya umakku sa sudena kajin tadi poken na lewat ayah ima berbaik sangka kepada Allah
dan mengharap amang inang tu Allah Ta'ala. Ima kajinta. Masuk kita tu kajinta, imana seterusnya judulna mudha'afatu sawabil amilina fi zamanil fitnah. Dilipat gandaon amang inang pahalo ni alak na maribadah solih di zaman-zaman fitnahon. Nabahat cobaan. Itaon mandung zaman fitnah ayah umat. Keluar kita sian bagasta ben nasotola maidokon ulang bekiraan na napitpit na bidak matani ba napitpit na masugari. Sudah ngata mabe sesuai dengan syariat di Allah. Ke tujay tujulu malaksanaon ke maksiatan kalak hal nabi asuluma. Maka na ayah umatku sesudena on di zaman fitnahon, sodokon zaman fitnah, zaman ni halak-halak na marlomba-lomba untuk dunia. Zaman ni halak-halak amang inang pemuja-pemuji ni halak-halak na marmaksiat. Asal tamatu aknia bo pena parmaksiat bayoi adong di sia untung na dunia niya na job marwania bahkan ipuji-puji ia. Makana kajintaon amang inang alak na maribadah songonon ma zaman fitnahon ilipat gandaon pahalo. Contoh halak na tinggal di kota ataupun di metropolitan. Dohot alak na tinggal di kampung. Dia dodeng ruang minang bahatan cobaan na iba dari kota besar. Di kota besar mentong. Halak na bisa manahan diri niya siya na harap. Di kota-kota besar, lebih gorang pahalo niya daripada alak na tinggal di kampung. Umhubat tong cobaan. Mengerti mo minang di kota-kota besar. Kaiba manabusi ada burunya pelayan. Pelayan, nantong ada buru kan. Mangidumok mainan, mulagit menjalaki karyawan, pengumuman na bayi koran di medsos, umur dari 20 sampai 25 tahun. Adong mesti syarat na salah satu, penampilan menarik. Pasti, penampilan menarik. Kema, dia jolokan jauh nih, Pak. Nalambo, mapang kuling. Nadeges, masenyum. Kan godaan masuliwan. Makanya ang iman niya na ini kampung do pe coba tu kota belum tentu do pe. Betul do ramu ya? Betul. Oleh ya. Betul dong. Unduk-unduk kita di kampungon, kita tu kota besar, apalagi tu luar negeri, les bisa unduk-unduk. Masya Allah, tabarakallah. Deh, bakti tu kota besaran tu di kampungon na sunjung di markaco mata rebel. Burung ke itu kota-kota besar markaco mata reben saja mah. Asunungan markaco mata saja ada boni yang lain ini ada buruan. Isuan da watar pahat abuna ada boni. Mabiaro amat tangkunya. Keso bebas do mata ni suan dia itu. Coba. Maka na ayah umatku sesulena idokan abuya as-sayyid محمد ابن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين di dalam kitabun ومن شرف هذه الأمة المحمدية أن العمل الصالح يتضاعف ثوابه عند فساد الزمان حتى إن العامل في زمن الفتنة له أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. Halak-halak amang inang ilahin Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan itu umat ni Rasulullah itamon. Apabila bisa ia meramal solih di masa-masa fitnah sanarion, amang inang kusa sudena ilahin Allah kelebihan sarupo ya na meramal sarupo amalnya dilipat ganda 50 kali lipat ganda. Masya Allah tabarakallah. Contoh ayah umat asal adong pesta pernikahan angkon dalong keyboard na kon coba ano nah dia udah on kan fitnah mamerata angkon dalong keyboard na indarami ngatagi betul denang
Makanya saya nagit mengundang au, ang godong do kibot na indaro au. Sudaro kandung kupe mangino mo maem majolo. Amal di mantong nasugat sa dia, nagit ino pepikir-pikiron. Mag-ino marlagu-lagu wala si, o narako, alapaw, o narako, alapaw, o setan, isondo au, o jihin, isondo. O sayor cento si. Benes tabo to daw ina hakikat niyo. Pag ko rin tong mabiyaran tong aw na bahar, nasoti kamal ko ina, mabiyar daw eh. Jauh rumah ni, goyak romi jatuh so goyak matusi. Hindari doa ni manusia ni tajalaki ridho di Allah do. O setan, o setan, o setan ini hidup bisa. Tapi kan namang undang setan dia mang na. Aso na sangatan nuan ayahon tu sini. Sotik-sotik mulai guna sa menet ni tapadeng dan dirinta. Ano daw inang daw? Marmanfaat din ang tukurong itong kinay, kibot-kibot ni. Dari mula Al-Quran ni, mula na mardikiri, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini nga mantay. Pangabori, pang, 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 pang niya. Tambah si Porenay. Inda tarporo biba, manetek ilu di bata liba, nasogit kepe batu bakas naik keme buse, minum si pore buse si botong bisi. Inda be dapat kita sanari nasuli, betul lo ya? Dapat be nasong ni be, inda zaman be, Inda jadul mo niya, nasorong mo paningkatan on naman. Hal na baik dianggap tidak baik. On mazaman fitnah, maso fitnah makornya. Jarang domadong, jarang domadong. Mula na dong pinapatuwek kon iben kalay di daerah Siabu les mardika. Maka di daerah Siabu bagian tersuni dang. Ima Siabu. Jadi on perlu dibangkitkan mula ko. Satu kearifan lokal na memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka na ayah umakku sesudena on zaman fitnah. Bisa ita indah mengikuti amang inang satu hal na biasa diikuti alak na berlawanan dengan syariat Islam, maka Anda hebat. Anda luar biasa. Bisa terhindar kita sini. Pahalamu dilipat gandaon 50 kali lipat alak na amal sunnah baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tamiru bil ma'ruf wantahu 'anil munkari hatta idza ra'aita syahhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'assiratun wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa'alayka bi nafsika wa da'anka al-'awam فإن من رأيكم أيام الصبر فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. Hadis amang inang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan Imam Abu Daud. Idokon Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ita tanyon dut ita simak dengan ayah umatku sesudena nawawolongi. Serulah mereka on maidokon Rasulullah. Serulah mereka untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, mencegah dari para kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan. Hingga jika kamu melihat kebakhilan, merajalela. On mena, on mazamanna, kebakhilan merajalela. Contoh, nagit pajongjong agaman taon, marpikir. Git pajongjong pangajian. Sadia mengkudungko ng udania, ileh ini domenang ramu, gambar podangi. Pati murah 1,000. Pero ya tu sigulang sugat mendapat kue lalaya. Te podang do ile ini.
On kebakilan meraja. Betul ya Umar? Yakin aku 100%, saya yakin hakul yakin i puncak barokah tahun ya jamaah nana so kikit. Yakin tuh minang? On mantong bayar lomok-lomok non sih. Maksud na songon dia pe kesusahan widalo na marutang-utang pempos murodo karina pajongjong agamaon mebor. Makana idokon sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga jika kamu melihat kebakilan merajalela, hawa nafsu dipuja-puja, awan maina masusan narion ni asal mamare pengkalak nahi sedia jagat karang ini pe ngana umpok ronya laki nadenggar nilal alaki. Betul lah ya umat. Mare pengkalak nahi adong jabatan nia ahanay ben nia nadenggan ni aho obar nia nat pegahon nia lakme tengah mare pengkoy na alah bayar pason pandokon di mandiang orang tuangki oleh ama mula nga mare pengi babuto ame dokoni lano pe boto amang marlas ni ruwa di dioli ahamarain aso marlas ni ruwa mo santong ko nga pimangan ko niya mo bauro ranok niya. Maka selalu dokon beliau rahimahullahu ta'ala biyama hilang bangso karena miskin, hilang rupo karena penyakit lebayamang ni gusto mo betul ba on mana ningot-ningot to betul na turunan ni na mora-mora peiba raja-raja peiba ang bona mangomor tujay tujulungak ni da karajaan ni tay na soraja doho inang nasodong do bangso katurun ni alak na hebat-hebat tay marepeng ko hodo inang rajai hodo dari puja-pujai nasala peben ko adong do pembelamu nasundi peben ko inalenggan dening kalak tay nalenggan peben ko ako na mararat ko nabeteng milalaya nasunon-sunon din niya ukapuka biu sebaya tu ompung ni ba salang ko ni ba pe ompung ni ba nga na binoto ko rarta iseson na mamboto ko rin umpung iseson na mamboto keturunan na sampai 8 tubing yang mulai dunia isi doon na mau siap kon mahadiah na isi paten keu mugari tu orja paten kanan ni aik muyo keu mutu saba masya Allah paten kan pro mga ison paten tewo tuntong nga dapat kumina naman dokon na yun, abay na rapotarun itong lang susapayo mo. Maka ay umakto sa sudena ni rahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kebakilan, merajalela, kemudian hawa nafsu diikuti dan dipuja-puja. Ano nga naman yan? Dunia menjadi prioritas nih Pak. Dunia menjadi tujuan. Masaman namun tina dunia tujuan. Masudoko. Romanya pay burunya. Ama mangkarizomu guru sekolah madrasah. Terpamangan ko mana burung kini ya. Ibu tuyan tong 600.000 do gaji guru madrasah. Mau 600.000 nabi aso naroon tong bantuan sa pemerintahan. 300 sa bulan indah roro buse. Najolo 2 bulan mero 3 bulan. 9 bulan na isunet kalay. Ikaw halay 9 bulan na ibotong kalay. Ay na ponting jawi si pelak na. Dongan puko yang mo nasola boro iaw mapadoro musuh na. Do jawi. Hindi get mangido itay siya. Get mangido mangan na siya. Hindi get do bangun do dalanon. Nabisay ta do mardalan so. Hindi mandokon bangun dulu masujid ko. Puro kita sudah. Wes nasaroy meron tu kubur ni bay. Nasudio ya umat. Hidup terhormat, mati mulia. Jangan jadi pencilak. Ulang jadi pencilak. On mana susah on. Masuk ini prinsip nak koring karontang lewat. Tidak apa-apa. Karena kita cuma sebentar hidup di dunia ini.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa. Alhamdulillah, namangan do peita tolu kali sadari sabornya. Indah dong namar terangkap mangan nesot, yakin satu persatu. Anggo basarah mulai ada wenang na maroban ko. Anggo rap tatay barot alak bagas nibay. Sira pinang naibayan tu indahani seboto mutabo. Di mesero kon tobang-tobang ina. Ingot ko mo do pepe patahi. Ha? Nailokon na inang sundiro niya. O bolgang jengkar do niya raso jadi merah niya. On ma. Pokoknya masang aman terjemah ko niya. Asal ma rap tatay ba saya sekatay ba do pasangan ni ba? Tai. Namargoni do maepeng mo yusi. Indah dong ketenangan ni isterion asal keluar suami niya dosar tarok-tok niya. Kaso ni man to. Aduh inang guna ni epeng ni parbantal mi na menjadi duri do italala di dalam kehidupan on. Makana ayah huma kebahagiaan do jalaki na mangulun. Anggo kakayon ita jalaki di ginjang duniaon bahat do alak na kayo indah mulio. Bahat do alak na kayo indah bahagia. Tapi kalau Anda mencari kebahagiaan, walaupun Anda susah, walaupun Anda bujangan, walaupun Anda bujang lapuk, Anda tetap merasa bahagia. Iseson na bujang lapuk. Kita jalaki jodoh. Lo mentukin na kadin teson masalah jodoh ko na. Ada na patena no. Ada mo dongan. Dongan no dina. Di Makkah, di Dokonia, dia mainan. Tungkot ni Abu Said Muhammad bin Alawi al-Maliki mana bahat na maripuk tuawnya. Maksudnya, bapak purun sayo, salah satu na ijolong ki bapak na ito na. Waktu pati, tutang guru ni, baru iba dia tuwo isonot anay. Baru tungkot na yun. Patnay, ni isonot. Masudong do akhlak, masudong do muruah. Ano may na? Yambang ko pintaran ko paro si Salman. Yambang ko aliman ko paro Salman. Niya itujuk ko niya. Ngabin na alimaw, ngabin na dia. Tay inda kurang ilalaya cocok na cara dibayokon. Aso, sakali sa bulan tong pambagihan. Tong doon masih. Do bisaon murid na sekali sebulan mendapat doon 400 rial sadalak. Saru-saru tahun sada 8 juta. Mendapat masuk dion. Au pinang dodoan minang susong gurung kiau. So membagi setiap bulan. Dengape kabukuntuhan. Ang gari suni rasukin na rualak na kayo. Son buya epeng niya. Rongunun son buya epeng niya. Alhamdulillah 50.000 sadalak solis adong ongkos na tuson. On piniduduan mengape kiraan kan. Ngawin nagit mangidoy-doy. Jadi mamar baris mondawon. Tuan guruan ayah Abu Yasaiton maturus langsung malay na pingunon. Nanungarong nantong paresoon, alak-alak naso tempo, naringgas mangaji, ipaasing mon, ibarisani, itarikan mo samping. Itarikan mo, itarik kau ida. Nurangku to kalau ba. Sonon marasukin na nurangku. Syukur juga malas dapat juga. 400 on nirang. Pas together na ito, abu yang tong bensin, yang kan isinarungan niliniyak na. Jadi jam 10 roto lepel ni beliau pagi. Ya Umar, kerja di tahun Olombu, roto sonjol. Kalau muntah. Labbaik konseyong. Tesoni mia cara mengajar kun tumulnya sumang sombong. Ratusan. Mengaruh mak pasro. Juk me jolonia ye karosi pak na orang pak tu waktu ampun ni. Bisa. Jadi gua bisa sendiri winang tukang pisat-pisat daun. Bisa. Baru tata-tataya. Marapot ko na potanginan. Alhamdulillah. Sadia,
400 be. Sadia 400. Sadia 400. Si anu taal ming nama daw bagian urusan na mamisah-misah kon kalakon. Labbaik. Buti tungkoti. Bang bang bang. Ang kano ni kasun kilap-kilap matang ko yung mabiaro ko na buseto ang tong maton upato pisonon ko. Nasun sa may nang kinto. Tarbayang na mabiar kan. Abis itu son baru pup. Yang koro olong ruang kudio dan parisianu, yang mengkodo pintaran ko parisianu, yang mengkodo aliman ko parisianu. Puh ne tijur ko niya. Wala. Nga ba moro din nga so tentara ipukul peso sajo. Imajaran ni bito. Wala. Ibuat panggil se Nesi nong 5 alak kami, nason na sudi-sudion. Munsiri! Harong si Munsiri buse. Aon bagian kepercayaan. Ibut buse matas niya pengon. Ibut tak uligin saya. Tuh, ngurang ka pa. Tapos si Gutuminang 1,000 rial. Ang una biasa untuk 600 tu alak na renggas. On berarti mah 1,400. Angkon nama na buse yang putar mabayon nirang. Arong nabi mo kay nang ayam putar ikan iso. Itan pimadong. Ya. Pait tu capung, lan betul-betul alak na. Toy, labay, yaon sa mo ka. Pas kami warang ini si betul bilang, mujalaki mabayoy di halaman ni Bakason. Halaman ni Bakason lebih kurang saun na pakarangan na. Ma, bayay turuay wiso sa iyo isi. So manuk na udahan. Usalam yaw kaluk-kaluk ucium-ucium si betul minang buhay niya. Marah tayo si ma barbuncel si betul. Mangilong longan awin na longan ng mga duwa ng buyay. Tentong buyay itong manyapayaw itong ulo ko na sa linakanin ko. Awin na na salahin niya. Awin na niya. Mula. Selesai cari toy, ngurang kutar sa tahun lo bisa mulak ya. Marangkat tau tu Surabaya. Marangkat tu Surabaya. Tu bagas ni tulang niya. Tulang niya on ulama besar kayak besar di si ayah umat tu sa Sudena. Adong pondok pesantren na itong kota Surabaya di jalan Tambak Madu. Yes, oh. Kaya gantong si asing maporoman ni ba mula ro buyay na jolo tahun 80-an son mamorom ning tuan kondusya mentong keyo Allah. Baru sarapan pagi mah. Kondusya mangalapi ba kaya sarapan pagi. Tuh niya. Mantu buto na babere ni lungan ni pukulon sayo. Mamuncul imam manguloy Allah ni orang kan. Mula si buto minang roma tulang niya dongan. On mo ligin jolo ustati jolo on ma kitab karangan ni sian ni mandokon ni pukulan sa lo marong kitab karangan na bayo na maliglig ni pukulan na sorong lepe karangan na narama angwa na sula marang sulo tuminang si imada na workat ng kinani ni umban ni guron sa jo mulak ya namulakon rupa pilihan tuan gurun taon epeng on epengon untuk nikah mula nikah kok pargunan mo epengon tarupa epengon nikah iya lo bido pese botumu amang inang epengon jadi ro kabarna epengon na lobi nikah ni ngurun muse nikah muse pa 2 kali na cek epengon ilan au obar na inan indaw nyugrosian gurungki rupanya on mahebat ni firasat ni guru dongan kon rupa berlaku adil dia mula iba na belum tentu do pe ima sungaron ruang kupituah na nikah dari on malayang makusa sudah apabila mula kita tulaktok ng kininangat kajintay apabila nang kinin kebakilan kekikiran merajalela kemaksiatan dipuja-puja kemudian amang inang dunia menjadi prioritas dunia menjadi tujuan utama ayah umatku sesudena
Dan setiap orang merasa benar dengan pendapatnya. Masusan nari mo. Idokon obar siya pintaran dalaya. Ngape dokon ko mo boto me. Ngape lahir ko mau boto me. Danak natuari do sip koisi. On ma merasa pendapatnya paling benar. Maka na udokon dita manginomop tiya ya uma. Kacinta di hari Sabtu. Kita tidak boleh merasa benar. Yang pertama, sampai sombong, bacaan doa iftitah tadi. Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajahiyah. Sampai seterusnya. On diriwayatkan hadis naon Imam Muslim. Ingat ya umat dah. Diriwayatkan Imam Muslim. Doa iftitah napa doana Allahumma ba'id. On mainan. On na diamalkan di saudara-saudara ta Muhammadiyah. Iriwayatkan hadisan Allahumma ba'idon amang inang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Indah dombe darajat ni hadis na paling tinggi sian muttafaqun alaih. Mula darajat ni Allahu akbaru kabiro ituru ni Allahumma ba'id te. Te ita merasa paling benar. Alai Allahumma ba'id ni muslim ha. Mana? Maksud kiamang inang apa nilakuan ni sudaron tai ulang mamomotui tamanya laon ternyata ayah kumha hadis na inan do na paling kuat inda benda su kuaton te kuat na ina on maperlu na ita belajar ulang momo menyalon kalap maka ulang pandapot ta sajo ita lala na paling benar sampai jabat mencaci-caci alak on manilokon ni Sayyiduna Rasulullah apabila ada orang yang merasa pendapatnya yang paling benar, maka lindungilah dirimu sendiri. Lindungi dirimu sendiri. Nangkinin, amang inang, mandung payah kalak nama nyuruh tu kebaikan, apalagi nama larang kemungkaran, kemudian mandung merajalela kebakilan di duniaon, kemaksiatan dipuja-puji, kemudian ayah umatku sesudena, dia mah dunia menjadi prioritas kehidupan, dunia menjadi lebih utama, dunia dinomorsatukan, kemudian halak pandaputnya mana paling benar ilalaya, na pandaputnya mana paling sah ilalaya, angwalak may dengar pendekatna. Maka idokon Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga madirimu sian hal-hal na inan, idokon Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian biarkanlah orang-orang awam berbuat sesuka hatinya. Alay nang kinani kan zaman fitnaon. Biarkan ma alay sangason dia giot nyelai ulang kodohot-dohotan lindungi dirimu nangkon kodohot-dohotan di sini. Anu ayah umatku sasunya. Sehingga idokon Sayyiduna Rasulullah SAW karena di masa na inan ning nabinta. Marhin dari basobari batina. Sabar di waktu na inan laksana Anda memegang bara api. Naborat dolenang da arongi ataupun banggari ijamon. So ngoni ma zaman naon amang inang martahan iba di ibadah nibaon, martahan iba di amal-amal nibaon, indah dohoton iba. Contoh ayah umat di kantor sudah alaki mandung markenderaan, bahkan marmobil. Sementara anggo sian gaji imi akaredo niba mana busi mobil, jangankan mobil, Honda pepaya. Tei mar mobil. Buat epeng sianon, nda benda marunya lah. Contoh don, buat munon tarik munon. Get pindahon paido epeng saon. Get masukon paido epeng saon. Get masuk na honor paido epeng saon. Sahingga tartabusi iya mang inang nangkin keinginan niai. Tartabusia tas na kodang harga dia ada burun niai. Tartabusia berlian-berlian di istri niai. Sehingga manginang adong sadabayo bahkan na lebih tinggi do pejabatannya so bari yang ada tiang hari memanfaatkan na sulidan. Na boratan inangon. So dia borat na godaan naik so dia na memegang banggar.
Sinaburat na da. Sinapait na. Matantangan. Ro mangunalak bakas. Mundapur. Mundapuron na hibatan doon na. Makana, humu mainang gulaget dengan kami suamion terutama na salah satu na diomu kunci na. Ro mangundapur. Anak buah mo do pedongan si ano. Nompaten do pe jukan mo. Iba sonon makirupanon mo. Res na malarat sajo. On mantong na. Kan na borat mo. Roma iba sebagai suan olot tong baya betul mon. Sekali dua kali. Iya bayon. Patulu kali na betul man tong ilalakan. Manahan nafsu na ina. Manahan selera na udokon ng kinani. Ayak umakku sa sudena. Laksana ng nabinta. Memegang bara api. Contoh, di dalam kehidupan tahun, di masyarakat tahun amang ina, mandung terbiasa wala na marutang tumekar-mekar. Aso marutang tumekar. Najolo inda dong mekar-mekar les namangan doita. Betul deh na? Najolo inda dong mekar-mekar les na dengan do kehidupan ta. Sanari aso maamang inang mandung marmekar-mekar kita les inda tama kehidupan on. Ahado mang inang sebab na susoni. Angkol les na maminjam, angkol les na songon. Ben godang na tuntutan kehidupan on. Ben bahat na amang inang na 5 tahun. Ben magikuti zaman on amang ina. Na sewajar na dope marhape boruniang kon na marhape ma. Tibo di sikolaan, HP ni dongan ni borunyaon kiraan na amang inang, HP na deges, napitu kamera na, angkon napitu usai kamera niya. Bain bahat na tuntutan, bain bahat na keinginan. Naso mampu dope, naso layak dope, ipaksa-paksaon akhirnya marutang tujay tujulu. On mana mambain kita dikekang hutang selama-lamanya dan tidak ada ketenangan kebahagiaan hidup. Betul doy nang. Harun na butulon. Ulang paksaon inang. Nasoboban ni ba ulang iyoban. Dua belek dontong nataroban ni ba kiraan na eme. Songon bayo na mga tseon na jolo. Dontong tulo belek. Isa ba malintang. Aw na puran na sa belek niya na bisa aw. Atambay maning kalay. Ubayin, 2 belek. Nasoboban, kundo. Sebotong mamang inang. Mangiti man tong sebotong inang di bondar-bondaron. Karena jolo tong bulu nuntongi. Sebotong inang, amang buto, madamu, bayo na jolo on. Pak! Wahai. Maborat man tong eme. Partang jawapan nupit walak pintu parang ray eme on mo. Olo. Ngana ko suntong jat maray eme on. Nasoboban niba ulang iyoban. Sar-sar ditong kinay parkuason. Sasar rin sulit. Nasubuman man to. Aha na mampuy ba iman. Ulang aha kiraan na manggulot get manggulot kiba. Ulang aha na masok get doho tiba. Get seboto mo amang inang mangilo mo majolo. Get mar online kalak mamesan-mesan get doho tiya. Tiya na sumampu doya. Makana marutang tujay tujulu untuk menghidupi ataupun untuk paturut selera niyaon na sewajar na ditiyasoni. Mula na markareta angin miya na wajar tibainang suni depende pandapotan niba markareta angin majolo. Mula na Honda majolo, Honda majolo. Ulang kareta angin pingana wajar ko, get kiraan na, get mar Honda kiraan na, mar mobil ini ba? Ulang, borat do bainon amang inang. Macopat di ba matowang ba yun? Mana borongan di ba itong marsuo? Mukoy baya suram, di ba? Bahat, di na pikiran niya. Betul din ang. Isa pan araw nga alangaw ito. On masunon boncokot na rumalay mga hanya. Mangiro niya. Ngana po tiya. Akhir na songon alak-alak amang inang. Mangiro mo, matinang. Akhir na songon alak-alak na kojar-kojar iya. Songon alak-alak na kiraan na DPO iya. Hindi bisa tuwas ang mga di atas jam 10. Karena peraturan jam 10 luntong. So, tugin niya nga to lamang ilo
isi mah. Ngun ko tu jam 10 na piga jombe. Tonton na sia-sia bakar itu ba. Mulak tu kajinan kinani. Halo. Ketu bahasnya ala mari surun bon yang use. Tahanir son naron sampai potang-potang iba nagit kero pemardaan niya. Iba nagit kero pentusaban niya. Mungkin use itu surun pindah. Mas mahon sampai jam 10-an, Bo. Betul lu na? Betul. Anggoy puncakon alhamdulillah suci dawan darong kalak ni sona-sona rami. Mula nong penajolo deh. Seterusnya ya makana idokon sayyidina Rasulullah manahan keinginan ni, manahan amang inang suasana na sonya nanon, ulang soget do tiba, itahan nafsu niba demi agama niba, demi ibadah niba, demi aqidah niba. Makana amang laksana memegang bara api. Makanya orang yang bisa menahan dirinya, orang yang bisa tidak bermaksiat, orang yang bisa tidak mengikuti hawa nafsunya di zaman-zaman fitnah ini, Allah akan lipat gandakan pahalanya 50 orang yang beribadah seperti dirinya. Hadisun diriwayatkan ini senang kinina Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Tirmidzi, diriwayatkan Imam Abu Dawud. Makana ayat umat seterusnya wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat diriwayatkan Imam Abu Dawud, qila ya Rasulullah, isapai sahabati na tentang ilipat gandaon 50 alak na ibadah di zaman fitnah isongon yai. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajaru 50 rajulan minna aw minhum? Qala ajaru 50 minkum, rawahu Abu Dawud. Ya Rasulullah, pahalo 50 alak na sian kami lo sangan sian kalay. Maksudna sian kami na ibarat na manahan diri sian dosa-dosaon do, atau songon alak na sumar amal ng kinani telipat gindaon 50. Ito pun nabinta songon komu na ibadah, songon komu na manahan dirimu yung sian kay maksiatan di zaman fitnah ilipat gandaon songon ibadah miyon 50 alak. Horo na ibadah ditambah 50 alak amangina. Masya Allah, tabarakallah. Podoruan tayo nangon on mamasona. Podoruan tayo Podoruan tayo nangon. Ulang ko kay tukibot yang ngorong organisasi. Kan na borat doon. Borat doon yahon ma. Yang tinungan kahanggini ba? Ridho ni Allah do jalakiyon sa nga ridho ni kahanggini. Wano pe? Subahat jawab pikiran. Putus selesai cerita. Tidak ada tawar-tawar. Borat malunganon itong borat yung pambaynay ho. Namapir dolar na mga dyan yung puncak barokahon. So ngari yung baynang bay. Ang baru-baru dapat kan isayang-sayangan deh. On nga na baru dapat ko na nung mo idukaon ko mo. Di masih ursuk-ursuk. Betul deh nang. Mulai sentong na keberatan nang peruya mengaji ngamo. Jelas benar. Rap na penyakit terus sudah ni dokonon. Isi repentong mandokon obarinang. Mau dokon. Indah ben na mga ngapor lu jauh goyak ruang jadi goyak. Asal job ro ni nasaday dia ho. Maso ni nang. Goyak ro ni mina jauh goyak meruang ummi jauh inda jauh mga umwa bebe. Siap dawon. Asal suka Allah Taala tu. Tay butoy nang mu maulong doran ni mina dia. Allah. Senaman jana mau dokon nang. Mau dong. Rongit nih, rongit bayar mga rongit. Jelas din ako. Tiap saja mereka rongit orang. Tunggu borin, umi naro rongit dan ikut kuat bisa meaw. Membaca-baca di sol, lano nih kurung bisa mesol. Asobain songoni. Ansora potia ibadah niau amang inang namang ajiw. Anso menjadi saksi. Terlambat modomku, ganggu modomku gara-gara dirogit. Untuk kurang maamang inang. Tutilah aku na membaca kitab pondok naget maron malin sibiwan yung. Aso di namang inang. Anso do tiya na marjuangon, bope inda do tiya na mangeceon ison.
sinok morom kuibainia manyokot nyari sonon segaraw mangaligin mukomuyu jok ruang kutenang kulala amang inang naman dokon obaron gara-gara ni umminay na mangayaki rungit betul doya umaon sarang inang mangayaki rungit nyahi betul doya tinggal na songon buyay kasongon awri na itikilay marusaho ile baya suaming kon manguti namanya kot arut-arut jalupat naik. Ya Allah Tuhanku, pakuat mabaya suaming kon pasobar ya nama rusawilin dia merasoki. Abang, muat ma abang. Muat ngara, muat kayo Allah. Nalamat mo ngot. Ngantong madawin ang rasuki. Ibarat na winang malaikati may pintu managit marubar rasuki. Pabegigig ogar mo yung inang, lari malaikati. Abang, sasakali, darling, bukan. Onda jolo na santing-santingan darling mo yun. Yang, dung mato bang anjung yang be, Halo, abang, malaikat. Pangkuling na pema, ibu ruang kuning ruang di malaikat to. Ito pot ko niyan tumingin. Kung namar ngot do piumu, mamar tu bisongon dia songon Tom and Jerry. No, anong gawin ng karton Tom and Jerry? Hindaw yung mate-mate. Maunya, ma-erpat, les mangul. Sa Tom and Jerry. On marawag ina. Jadi, ang muna songon Tom and Jerry buntong na marumah tanggaw, ni dia buntong dapat dibertahan. Ida buru ni ba ma? Ida anak ni ba ma? Ayak pinasongon di dunia. Ipaingot ko, ma. Kaya umat to pinakajahat na tuwaya niya. Awan na. Hoy nang. Linangku. Ulang beti nang. Olong marawang muliahi. Ibu tuh linang. Na luar biasa suami yun. Sorgamu yun angkon na isin, angkon na rido do suamimu itu. Tambah ridho seorang suami kepada istrinya, Allah tambah menyukai dan meridhoi istri tersebut. Tapi apabila nusus, durhaka, maka Anda tidak akan mencium bau sorga. Jangankan masuk sorga, mencium baunya pun tidak ada akan rasakan. Tubat may tena. Deges may patuloy ng naroon pangalan niya. Mula na rin magpesi. Ayah hon, wila siyan parwajah nai, adong 30% na mantak mangirup nung kajin tapokin na lewat. Betul lo ya? Ay naman siya ako betul berarti na betul sangkaan ko. Antong soon kajin tayo, ana inda dhanni abadidi. So dia sangkuan ni hambang ki, so ni mobile. Au uanggap na usang ko ayah hon, ma 30% na so mangirup pe. Indah perak. Dapat terus kajian tahun tiap umat. Wa qawluhu fil hadis, adong musay di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kini namang dalam hadis ini, fa inna min waraikum ayyam as-sabri. Sesungguhnya di dalam kehidupan mon angkot na ilakuan angkot na dong di basifat sabar. Al hadis daw namang hinang anna kabbaha jima'an nafsi anil ma'asi sa'bun murrun wa muhrikun mislul qabadi ala nar. Nasobaron niya na manahan diri ni baon siyan keraan na masuon siyan na inda bisa ibatarikut-ikut so nang kinani marmekar kalak ito tiya marmekar on itahan niya get adong barang sere niya na susanggup dia get marbarang sere ya. Pokoknya sanggup ya di zaman fitnah nasan narion manahan diri niya inda terjerumus tu fitnah inda terjerumus tu dosa-dosa na dong dimason. On medokon sayyiduna Rasulullah SAW na sangat borak, na sangat pahit. Sahingwa mang inang on manidokon na binta ng kinin songon na mamegang bara api di genggaman niba. Lakin akan tetapi bidzalika thawaban liman ittaqa wajtanaba su'batul fusaqi wal asyrar.
Akan tetapi mula mampu ita sonorokan ng kinani, inda tar ikut-ikut kita di zaman fitnahon, nabahaton ng cobaanon, inda tar ikut-ikut kita, mabiar kita, sobar kita, amang inang martakwa ita tu Allah Ta'ala, doon inda raita mardongan ataupun padonok tu alak na pasik ataupun tu alak-alak na maramaksiaton. Sonok naon doon akrab ni ba? Te inda dung dapat petunjuk ko ni ba secara berangsur-angsur ipadaw siya niya. Katsoy man to amang inang. Maka aya uma ison ma amang inang pal-abidu yu'tihi ajru 50 mimman amila mislahu. Alak-alak na mangikuti amang inang perintah ni Rasulullah na so tercebur ya kay maksiatanon so dia pegodaan na maka na sobari iya lehen Allah ganjaran pahalo ni alak na manahan diri na songonyay pahalo 50 alak. Wajaa anhu, kemudian amang inang adong hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis naon diriwayatkan Imam Muslim, annal ibadata fi zamanil fitnati, bahwasana alak na maribadah, alak na toat di zaman ni fitnah, di akhir zaman soon kita na manginang, tetap ketoatan niya. So dia pecobaan na indaman takia maribadah. So dia pe mang inang job narwania anggo na marmaksiat kalak na idongan niya menghindari eseni. On maamang inang alak na maribadah di zaman fitnah ning Rasulullah hadis naon diriwayatkan Imam Muslim tusawi bis thawabil hijrata ilai samo maamang inang alak naon na marhijrah tu Allah Ta'ala so dia hijrah ni Sayyidina Rasulullah sian Makkah tu Madinah. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, baik maami hamba-hamba mu na ridhoimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, baik maami ulang gerak pun anggota tubuh namion, jiwa hati namion tanpa tugorakan dari ridhoimu. Amaraya makana sonoro kena awal nang kinani apabila ayah umurnya laknai di atas 40 tahun les umbahat dope kelalayan dia dihangoluanon umbahat dope maksiat dia dihangoluanon dari para ketaatan dia tu Allah Ta'ala idokon Imamul Ghazali rahimahullahu Ta'ala maka dia telah berjalan ke neraka. Ada inang Amino to bayo-bayo minang mau umur 50 tahun les ngara sumbayang untuk naborat betul anda. Mandung mar paumpu, mandung mar babere, mandung mar parmain, les na sorado peya maruba parangeniai, les na poso ilalai bania, pangecek na les na beteng, iya mana beteng na, te sigaret niya pengun ada boru niya ito. Betul deh na? Betul. On manaido on jantan tak berguna. Jantan. Oyak wamunya itu si jauh ngamang unang kon piung berang pro ngamang aji ngamang wa. Maka na ayah umatku sesudahnya nirahmati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sonan dari dalam kehidupan ini. Ulang golongan ruanta amang hinang dihalak daripada di diri ni ba. Kan modo kon mina. Nay tajalaki tinggal. Nangkan nay parkayaon nyalak. Marpuluh kali dumodo kon ina. Golang putar ni. Nasa iyas kiasi. Tintin berlian ni. Nawoso may lalo pasimpan na. Inda imam paat konkoy ng tudiri mo mulay sanari nang kanna alak metong kinay mamampaat kon na. Dung imam paat ko niya, dung maninggal kita, igari siya amang inang sere na ita simpan-simpan na marpuluh taonon, na sunjo niya inang tubarastagi kay may tubarastagi. Siyan epeng ni Seremi. Sebelum itinggal konko inang amang titip konjolo Seremi, titip konjolo Hartomi, tongkin nai somulak di ita di akhirat. So dia cara panitip konda, bantu madrasah, bantu alak na susah,
bantu anak yatim, bangunkan ke masjid, bangunkan ke itu dia manfaat tu masyarakat tu. Tongkin nai rome maison na juluan dititip kon mi ning anak yatim. Maison moto ni papinjam kon mi, maison na wakaf kon mi, may ben na tapisul Qur'ani, maison na tabusimi Al-Qur'an. Maruan sudah hartomi. Air na senyum-senyum ko ina. Por doruan tasunya huma keluar konserin jolo. Rado mina. Memang borat nomor pantu. Borat nomor pantu. On madaya ulang banggap kumunang sumarsikinat impak kumutu masuitan ang may sorakon matutuhan ni kaso yun to man isorakon to Allah Ta'ala tumantong usaw na ibahin marusaw rin bentong lungan bupenasotik arong kumunta markumpul jole peng na sita bangun kaso yun to amang ina ang kun na kay matujay tujulo mambayin proposal tujay tujulo indal plotan kita bebe tungkin na nga saan kita mabayin kubanay kita ko tong royong manyabi padang. Kasi dito kita, mangunto ita ba ini? Hindi raw mo inang nakanyamanan di daripada na mangilibat tujay tujuh manjilat-jilat. Betul din lang? Raw dan terlindungi kita. Ini penting kita kan? Jadi alhamdulillah, soal majurin ang kajita, ima di bab na wana. Bab ni kakusero ma. قال الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين في كتابه فضائل الأعمال di dalam kitab Fadail A'mal ila an qala kitabun nikahi wa ghairihi hadis na saturusna amang inang on masalah nikahon dipoken na lewat mandung ita kaji sebaik-baik harta nyibahi amang inang adalah istri nasolihah. Son dia ciri-ciri istri nasolihah idokon Sayyidina Rasulullah hadison marsum bersian Abu Umamah al-Bahili na diriwayatkan Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah idokon Sayyidina Rasulullah apabila disuruh istri ini taati itu dia. Manombun mandokon mambain kopi do binege jabat tu balerong pasangan. Maka nabi tak kami menombolak leon di lopuan. Isi muroi may sambut kalay au pentong marlopo raw sakali. Kaya betul lopo na lopo kapal saya. Boro amang buru olo tulang. Banjol amang buru tes manisi sotik gulona manis cambuk jadi amang buru. Sona amang buru antong na sonang buru betah kami kongsi sihat doa mang boru natuar wida arong tarbahat kalak tugin yang namang wala mang boru aron na perlu mang boru on mantong kep de sono kaso ni mantong amang ina mulai bagas kong pamalina banjol dongan kopi saja giot mo ngantong tahan kami mantong inang ibagas singa betah kami awan mah istri yang solihah mulai suruh ya toatia aw pas masonido kon niya nga narayo suru pengen tentong epeng na rupa na musikopin niya nga na epeng mo ya nga sino yung ina nabahat nilo kon mo niya malung nga kare jo kopi busero pe habisin na kit goreng lo pe jo niya itong wajar man itong kaya dahil taon kon maya bukuk sada napadua na wa inna dhara ilaya sarrat mulai daw ya istri mi sona ruamu pwede dana. On ciri-ciri ni istri na solihah. Nasa turus na mulai tinggal konkoya istri mon ijagoya harga dirimu dot harga diri keluarga. Ulang mungkin kiraan na alklayon bebas may lalala buruan. Indah. Masuk kajinta tu haris na pa sa turus na. An Abi Ayyuba radhiyallahu anhu qala daripada Abu Ayyub Al-Ansari semoga Allah meridhinya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marsabda Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin opat ning nabinta di antara kesukaan dohot sunnah ni nabi-nabi tiga ya umat na pertama
Al-haya'u. Onma sifat-sifat ciri-ciri ni alak-alak para nabi. Nah pertama, al-haya'u, sopan santun. Adong kalak tinggi ilmuna, indah dong sopanna, indah marharga. Adong kalak kayo peya, parsidoka peya, telas mangalin epengi dialak sidokai, mambayad ancitnya ruan nyalak, indah dong maluna. Adong busia mang inang nakan naro makajinta di poken naro, ma miskin beteng dope. Kayo ada bawa beteng sombong, adong dope ne sombong kon. Deges kalaki sombong ya, adong dope ne sombong kon ni tentong na degesan. Bope nga deges cerito nakiraan na kesombongan non. Pero anak buruk adong bayo na ganteng ani lalaya. Imay lalaya na ganteng na kiraan na dialayan. Padahal naso ganteng niya. Na ginjang gudangan lalaya padahal na pondok niya. Na mansungan lalaya igong niya. Na pesek-pesek ni igong niya. Ubigong mo yun niya. Rupa na sa unjong niya rupa marsorbin sa umur. Iyan na paling pesek. Sombong, sudah miskin, sudah susah, berlabuh pula. Nabuncian Allah Ta'ala. Maka na ayah umatku sesudahnya, na pertama, salah satu sifat, sikap amang inang, nabi-nabi dan rasul-rasul, orangnya sopan santun. Mar bicara, mar sopan santun. Mar aduh pila. Isi penaroi menemu iya, sarupoi bainia. Mula kiraan na halak na miskin na susah do, les tata boinia. Mula alak na kayo pe lesoni. Inda sebalik na mula alak na miskin ngayompok ko niya. Mula na kayo do aman hebat penghormatan niya. Al-haya'u adalah sopan santun. Satu tinang on harus kita sifati. Napaduana at-ta'atturu. Oh, marwangi-wangian. Awi masorong sajo ide dia on. Marwangi-wangi. Pak puson tujang putih. Di dalam hadis na lain, idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Iben Allah ketenanganku dalam salat do termasuk salah satuna wangi-wangian. Idokon Imam Syafi'i radhiyallahu anhu amang inang iseningia alak namar wangi-wangian namar parfum zada aqluhu martambah kecerdasan nyarapnai. Pas doi nangon anggona muap silong iba orang percaya diri. Coba ma baru mari dio inang. Baru mari di pasang wangi-wangian. Percaya diri iba. Segari lala. Macerah kiraan na pamikir iba. Maka naon adong sajo. Adong sondoraya mangina marjakal miak bungoy. Mulai sonia tabusimu. Puncak barokah harus dapat diskon nih kumina. Ini diskonnya deh, insya Allah. Tuangku udah benar janji deh hidup perjalanan miak bungoy sudah putih jauh miak bungoy. Oleh nang noban ngunmo karon. Indah kiraan na ngunahon. Nanguntoy doy ngoton tituan karit. Nanguntoy doy mana ya? Sian bunga mawar. Tay bang wadarong nalapot nakaturunan na sampai ompung-ompungnya udah endon. Nah dapat do. Soalnya bantong orang kan Salman bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Shihabuddin bin Jamulia. Sambung do penang. Nang konbe. Saudara putaw runtong anaw. Maka na ayang umakto sa sudena napaduana nabi-nabi suka berwangi-wangian. Ulang tong wap ni basongon silongi. Mandung binoto bayoy baya namuap bawdo ketek niya. Kaya sumbayang jumahat ngamarili. Manginom ayang umak dah. Mandung ngamarili pakaian nangun ko benido pe pakaian tumasoy. Mandung songon ibu se ben naman milas-milas ini masoy ito ruki pas angin ibu se rupiah. Maka mangantong kiraan na uap naon. Makana at-ta'attur. Nga nagudangan kaninang. Son sauro-sauro na jolo nang
Gula marbada kuminang bo pinabadak pipa. Anong dope badak pipa sanari? Anggo bujing-bujing sanari tungay buto alay badak pipa bebe. Badak pipa ay masuning inang. Aw minay manom badak pipa rin tabusi. Tabusi badak pipa na kung sibat-bat badak mo ningko. Wasiwa napatulo na. Ciri-ciri nabi marsugi. Sugi adong sian kayu. Kayuon na sian Arab, sian urat-urat ni kayu. Mula indah dapat kita orpe bisa sugi. Kasket sumbayang. Bisa juga ayak umatku sesudena, ni masuk sugion adalah margosok gigi. Isdaqan sayyiduna wa habibuna Rasulullah di dalam hadis sahih, na paling isunnahkan marsugi amang inang ketika get sumbayang iba, dohot ketika iba bangun tidur. On ngot manyogot ketulopo ngape margosok gigi may lopoan. Mako tuari nga margosok gigi. Mapo tangari nga margosok gigi. Magis morong nga margosok gigi. Ancokot mandung tulwari nga margosok gigi. Undunok masetan to siyon. May sidongan kiniya. Jadi siwak idokon sayyiduna Rasulullah hadis na muttafaqun alaih laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya umat kon inda merasa keberatan nang kanau perintah kon maalai marsugi setiap waktu ket sumbayang fardu alai. Tema biar nabinta keberatan kita ima so inda diwajibkan. Hukumna sunnah mu'ab na paupatna ison ma syahid ison ma ahli kajintai. Dia mah na paupatna sifat ni nabi-nabi kebiasaannya lain an-nikah marnika isialak na sumarnika indara putia sunnah ni nabi na marnikahon na godangan pahalona sehingga amang inang idokon karaksan nari amal na paling panjang amang inang sumbayang tong 3 menit me amal na paling panjang adalah termasuk nikah. Masya Allah 30 tahun namar amali saja dicatat amal kebajikan ni sumbayang ni lipat gandaun halak na lajang dot nandung nikah. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan ya isilapin na sudapot jodoh ison ilahin Allah jodohna untuk manunayon sunnah ni Rasul. Rawahu Tirmidzi hadison diriwayatkan Imam Tirmizi. Nah terakhir an Mu'aqqil bin Yasarin an Ma'qal bin Yasarin radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala on hadison sian sada sahabat. Waktu Nabi enta marjuk-juk dot sahabat-sahabat, rosada bayo sahabat. Biar maninya faqala inni asabtu imra'atan sa'ata mansabin wa hasabin illa annaha la tulat fa atazawwajuha. Naroon bayo na mangina mangiro pandapot tu Nabi enta. Ya Rasulullah mandung jatuh cinta au. Mandung jatuh cinta au porwangku tusada anak boru nadegesan keturunan nape nadegesan halak nape nadegesan ya Rasulullah alak naon muto mangilumop mate huma halak nai na mandul unikahi do alak naon ya Rasulullah on mangilumop dadang da namanya mutina kaji don unikahi do ya Rasulullah panahahu idokon Nabi tak ulang nikahi jalaki alak na bahat keturunan summa atahu saniyah kemudian rungsi padu arina baru kena ya Rasulullah adong napora ruangku sada nakbur halak na inadegesan keturunan na pedeges na mempunyai jabatan karir ya Rasulullah foto na mandul do alak. Unikahi do ya Rasulullah, ulang nikahi. Summa atahu salisa. Kemudian 40 kali na robayon marsapa, soon parsapan 1 kedua. Panahahu ilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahi ma ada boru na lemah lembut na dengan alakna kemudian nabahat keturunanna
Sundi membutuh bahat keturunan, nah keturunan nyalak na bahat na rampak-rampak. Kan bino tuntung inangi. Sesungguhnya ning baginda sallallahu alaihi wasallam au merasa bahagia, merasa senang maligin umatku na paling bahat di hari kiamat. Sian hadison bisa kita maknai, kita pahami. Amang inang indah rawoben na patolan ni Rasulullah alak naman dulon kawin. Tahigyot ni nabinta jalaki majolo alak na puna keturunan. Kasunyan tong ayaw ma. Ido na lebih abdol. Harana posor pentong bayo on. Kasun ni ma. Tapi bisa jadi. On pamikirku randa indamun hari soninang. Kung na jelas-jelas nonton. Pamikirku. Seandainya. Ro bayo na tobang. Mandokon na Rasulullah. Ya Rasulullah. Awgit nikah. Adong boto ya Rasulullah. Disi anak buru na cocok mulala. Kemudian halak naon ya Rasulullah na maradongan do tayo to na mandu. Kung natobang naroon. Parlo na pinaniyan niya makan. Ngamang mo bilay na nikahi masunin niya Aso, hindi itong mungkin ba yung natobongan na kit mangumpampa na kiparutop be. Mungkin di pilalaw minang sungon iba tubang na sungon ang Les manyup-nyup na kanak na minit rupiaw. Kanya mang kumuno paumpung ko. On pikiran ko, round din nga na hadis on. Jadi, isenaroy marsapa tu Rasulullah, idiginiya keadaan dialaknay. Bayoon, nabahat do piningro produksi na aktif do pe, maka jalaki halak nabahat amang inang keturunan na. Ang musungon ni bantong baya na manyusakpan magkiraan na bahat anak. Umur 67 tahun, cucet do pe anak pitunay, na iusero paturion sugarin na bukan. Tentu ijalakan mohon alak na sesuai dohot iba. Mula iba na towang, ngabi no to marumah tangga do pe ngarong kiraan na inang ibe, ulang jalaki na bujing-bujing. Hindi be na cocok bebe. Paila-ila diri ni baru maayahi. Mardalanan. Oh, ini yang mulai kuliah pom-pomon nih ya. Rupa na alak bakas dia kan sudah nggak cocok be. Makanya sudion dijadion Allah Taala marpasang-pasang sesuai dot keadaan kriteria masing-masing. Jadi ulang matingkat-tingkat tu bercita-cita mati ya. Au asal pe ayah na o nga ijalakan ibora daw dia jawanya. Ngape daw dapat sundi na ana o ang ananganmu umur 18 garing ti umur 70 tahun. Ang itong gari ang gorong kiraan na alopa na Maria ni mingiba na maso ni ko. Ni boto parlo pina mitiritir naman ni ba. Don maya kuma wallahu Tabaca dulu parsapa anon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masapa